नमस्कार स्वतंत्र आलोचना को स्वागत करछि मोस आपण मान को पुराना कागजपत्र धरी डाक्तरखाना को स्वास्थ्य सेवा पई जीवा आवश्यक हेबनी कारण एथि आरंभ होईछि आयुष्मान भारत डिजिटल सेवा। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सेवा आरंभ करछन्ति कारण जनसाधारण स्वास्थ्य समस्या जनित स्वास्थ्य सेवा समस्या जनित समस्यार समाधान करबा पई। तेणु ए संपर्क में आमर विस्तृत आलोचना आयुष्मान भारतर डिजिटल सेवा ए संपर्क में आम सहित जो अतिथि माने अछंती सेमानक सहित मु परिचय करदेवी। आम सहित अछंती सुदर्शन नायक से जड़े अवसर प्राप्त भारतीय प्रशासनिक अधिकारी एवं आम सहित अछंती प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार पात्र से होचंती पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अछंती एम्स भुवनेश्वर। आम आलोचना विस्तृत भाव करवा किपरि भाव यही डिजिटल सेवा माध्यम आपण माने सेवा पाई परिबे एवं तार कौन रही सब कौशल। मु प्रथमे श्रीयुत नायक आपंठारु जानिबा को चाहिबी जो आयुष्मान भारत डिजिटल सेवा माननीय प्रधानमंत्री जो आरंभ करछन्ती यार मूल उद्देश्य कौन रही। देखंतु प्रथम कथा है सशक्त भारत निर्माण करने को हेले सुस्थ भारत हवा दरकार। सुस्थ भारत केतेबेले हबो ना जेतेबेले गोटे देशर गोटे राष्ट्रर तार प्रत्येक नागरिक से गरीब हो कि धनी हो से अशिक्षित हो कि शिक्षित हो से इक्विटेबल स्वास्थ्य सेवा से पाई पारिबा। ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रधानमंत्री आरंभ करिसंती तार मूल कंपोनेंट है जे एथिरे प्रत्येक नागरिक को गोटे हेल्थ अकाउंट मिलिबो। प्रत्येक नागरिक तार गोटे हेल्थ अकाउंट रहिबो एवं गोटे ताकू यूनिक 14 डिजिट नंबर दिया जिवो जो थिरे तार एंटायर हेल्थ रिकॉर्ड्स से कोटी ट्रीटमेंट होईची कि सब को रोग पाई ट्रीटमेंट होईची कौन कौन तार रोग थिला एंटायर हेल्थ रिकॉर्ड्स बा हेल्थ हिस्ट्री से अकाउंट रे लिपिबद्ध होईकी रहइबो जा फल से आज भुवनेश्वर एम्स रे हो कि 6 नंबर हॉस्पिटल रे हो ट्रीटमेंट होईची काली दिल्ली की जीव काली बॉम्बे रे जाके ट्रीटमेंट हबो तार रिकॉर्ड पत्र फाइल पत्र ये सब बोई की नबार किछ आवश्यकता नहीं। से यूनिक नंबर सेठी डॉक्टर जेते बेले ताकू यूनिट नंबरटा दबो से डॉक्टर अकाउंटटा तार ओपन कर तार एंटायर हेल्थ रिकॉर्ड रो हिस्ट्री ताकू प्राप्त हो माने जेमिति आधार कार्ड रो हमको गोटे यूनिक आईडी नंबर मिली छी से नंबर मारले जेति हमर डिटेल्स डाटा आसुची एई जो डिजिटल स्वास्थ्य सेवा जो मिशन आरंभ होची इतरे से ही यार फॉलोअप एक्शन होची आयुष्मान भारत रो या होची फॉलोअप एक्शन अपन देखंतु ये गोटे आयुष्मान भारत योजना बा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये पृथ्वीर सबुठारु सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवार इंश्योरेंस कवरेज एवं वर्तमान सुधा 2 कोटी अधिक लोक यार उपकृत हो सारे आउ कथा होची जे भारत वर्ष रे 50 कोटी गरीब लोक अवहेलित लोक ट्राइबल्स शेड्यूल कास्ट जो मानकर घर नहीं बेगर्स भिखारी समस्त सुविधा पाई परिबे 11 कोटी 74 लाख परिवार एई कैटेगरी रे आछुंती भारत वर्ष आउ तांकर जनसंख्या होची पाखा पाखी 50 कोटी 50 कोटी लोकंक पाई प्रत्येक वर्ष को प्रति लोक पाई परिवार पाई 5 लाख टंकार जो बीमा योजना करा जायछि से बीमा योजना रे आज पर्यंत 3 वर्ष पूरी मात्र हबा 3 वर्ष पूरी को जाउछि ए योजना रे प्राय 800 केते कोटी टंका ऑलरेडी खर्च होई सारलानी एवं वर्तमान ए जो सेवा डिजिटल सेवाटी आरंभ होईछि ये केवल नॉट लिमिटेड टू 50 crores it is applicable to the entire country for every city but it is voluntary आपण जदि चाहिबे ताले ये आपण लिंक पाइबे आपण एटा वॉलंटरी हम तथ्य ता भितरे रहि परिबो एवं ये जो यार मूल उद्देश्य होची जे डिजिटल रिकॉर्ड जते बेले रही जीवो गोटे सरकार के पाखरे को एरिया रे की प्रकार रोग होची को एरिया रे की प्रकार टेस्टिंग आवश्यक अछि ये को सब विश्लेषण करके आमर जो प्लानिंग स्वास्थ्य सेवार जो प्लानिंग आ बजेटिंग ये दुटा बड़ गुरुत्व सुविधा हम
ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଏସବୁକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାନିଂ ବଜେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହଁ ରହିବ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆସିବି ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଏଇଟା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଚିକିତ୍ସକମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହା ହେଲେ ଯେଉଁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ତାର ଆଉ ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଟା ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଜଣେ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଦିଗ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବା। এটা ভালো কোশ্চিন অশোক বাবু আপনার পচারে সেবা যেমতি রহব সেই প্রকার সেবা রহব এতে দুই তিনটা জিনিস অছি বিভিন্ন জায়গার যে সেবা পাচ্ছেন গভর্নমেন্ট হসপিটাল হো প্রাইভেট হসপিটাল হো এনজিও হসপিটাল হো সো সেମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳିତ ସେବା ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହଉ ଏଲୋପାଥିକ ହଉ କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥି ୟୁନାନୀ ସିଦ୍ଧା ସୋ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ରେକର୍ଡସ୍ ଆପଣ ନିଜେ କ୍ୟାରି କରିକି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ୟାରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟେ ଚିପ୍ ବେସ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ 14 ନମ୍ବର କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ସେଇ କାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଇଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚ କରିବୁ ଦେନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଆସିବ। ଏଇ ଲୋକର କ'ଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏନିମିଆ ଅଛି କିମ୍ବା ମ୍ୟାଲେରିଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛି କିମ୍ବା ବ୍ରେନ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। তিনটা জিনিস চারিটা জিনিস এতে করা হচ্ছে। গোটে যেমনি স্যার কহিলেন প্রতি ভারতীয় পাখে গোটে হেলথ আইডি রহব 14 নম্বর বালা। দ্বিতীয় হচ্ছে হেলথ প্রফেসনাল রেজিস্ট্রেসন রহব। সো আপনার যদি দরকার কাজ কার্ডিওলোজিস্ট কেতে জন অনেক হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ কেতে জন সম্বলপুরের অনেক সো আপনার এই ডিজিটাল মিশনরে আপনার জাঁপারে কেতে জন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অনেক। তৃতীয় হচ্ছে হেলথ ফ্যাসিলিটি রেজিস্ট্রি। হেলথ ফ্যাসিলিটি রেজিস্ট্রি সেথে কেউ ফ্যাসিলিটি আইসিইউ কেতেটা আছে আপনার যদি জাঁয়া চাইবে। যদি ছত্তিশগড় আপনার যাই কামরে সেটি আপনার দেহ খারাপ হয়ে গলা সেটি জাঁয়া চাইলে আইসিইউ ফ্যাসিলিটি আপনার রিক্ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି সো আপনার জাঁপারে। চতুর্থ হচ্ছে হেলথ রেকর্ড দ্যাট ইজ ইন্ডিভিজুয়াল। ସେଥିରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅଛି ଗୋପନୀୟତା ପ୍ରାଇଭେସି କନଫିଡେନ୍ସିଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି। ବଟ୍ ପ୍ରଥମ ତିନିଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ହେଲ୍ଥ ଆଇଡି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ। ପ୍ରାୟ 1 ବିଲିୟନ ପପୁଲେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 1.2 ବିଲିୟନ ପପୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ। ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଫେସନାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏବେ ଅପସନାଲ ଅଛି ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ। ହେଲ୍ଥ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଏ କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବା ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେବା ଯେମିତି ସେବା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ମିଳିବ ବଟ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଅଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ସେବା ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସେବା ହେଇପାରିବ। ସୋ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ଆପଣ କେତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ରହେ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ସୋ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମିଳିପାରିବ। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଦିଗଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ତାର ଗୋପନୀୟତା ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିବରଣୀ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା ପେସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ନାଗରିକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ତା ଉପରେ ଅଥରିଟି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କେତୋଟି ରୋଗରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପି ପାରନ୍ତି। ସପୋଜ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ କୋଭିଡ ହେଇଛି ସେଇଟା ସେ ଗୋପନୀୟତା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫର୍ ଦ ଲାର୍ଜର ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ डिस्क्लोज କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। सो देयर इज ए जो आमे कहू एटाको लिमिटेड सिक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी मेंटेन। सो बट ट्रीटमेंट पाई केतटा जगह रे हमको गोपनीयता को कॉम्प्रोमाइज करबाऊ पड़िबो। सेटा हम प्रोफेशनल सर्कल रे आपनकर आमे डिफरेंट डॉक्टर हम जतोल देखू अन्य हॉस्पिटल संगे तांग संगे कथा है कि सो देयर विल बी लिमिटेड कॉन्फिडेंशियलिटी बट लार्ज स्केल security will be maintained. गोटे होची security this ए डाटा रो प्राइमरी कस्टोडियन will be Union of India एवं equal partner is the individual. So तारो security is first. Second is confidentiality. मुझे जमती कहले limited confidentiality. जते बेले सेही रोग जोगु अन्य मानकर रिस्क सेही रोग हबार अछि
ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗୋପନୀୟତାଟାକୁ ବ୍ରିଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଟ୍ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ କେସ୍ରେ ସେଟା ଗୋଟେ 95 ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 90 ସେଟା 2-3% କେସ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଜଣେଇକି ଦିଆଯାଉଛି ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଆସିବି ଆଶୁତୋଷ ନାୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 118 କୋଟି ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ନେଟୱାର୍କଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠି କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ବି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଥରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଥରେ ଲିଙ୍କଟା ପାଇକି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କାର୍ଡଟି ମିଳିଯିବ ସେ କାର୍ଡଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ଆଉ ନେଟରେ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନେଟ୍ କେତେବେଳେ ଦରକାର ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ନେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନେଟୱାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏ ସଲ୍ୟୁସନ यार कौन बाधा सृष्टि नहीं मु ए कथा एथि पचारे जे लोकମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3000 କିଲୋମିଟର ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିଛି ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଭଳି ନେଟୱାର୍କ ମିଳିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର ହବ ସେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉଠି ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ନେଟ୍ର ଯୋଉ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ରହିବେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଅଫିସ ରହିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଚାହିଁବ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ସିକ୍ୟୁରିଟି କନଫିଡେନ୍ସିଆଲିଟି एंड प्राइवेसी जो सबुठारु गुरुत्वपूर्ण दिग। तेणु जो पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ ए सिटीजन ये टोटली सिक्योर, टोटली कॉन्फिडेंशियल, टोटली प्राइवेसी मेंटेन। बट आमर जते डॉक्टर माने ताकू यूज करिवे डॉक्टर माने को पाई दैट इज नॉट कॉन्फिडेंशियल फॉर द डॉक्टर नॉट एनी अदर पर्सन कारण डॉक्टर जानिबो ताकू की रोग हेले ये रोग जीवाणु नुआ आसला ये व्यापीबो सरकार को सतर्क करेबो ये सब रहिछि तादर रिसर्च। आउ गोटे जो कथा डॉक्टर पात्र कहउतले जे आपण देखंतु पूरा भारत वर्षर प्रोफेशनल रजिस्ट्री रहिबो हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री पूरा भारत वर्ष एवं हेल्थ केयर फैसिलिटीज रजिस्ट्री माने आपण वर्तमान देखंतु गोटे रोग मते हेले मु कोठी चिकित्सा करिवि मु जानि पारनी ये सुविधा कोठी अछि। हां निश्चित भाबे निमांस को जिबि कि दिल्ली एम्स को जिबि कि आई विल गेट इट बेटर एट भुवनेश्वर जेंति डॉक्टर पात्र कहउथले अनेक भीडर मध्य रहउची तेनु मु निश्चित करि देबी से जो अकाउंट पाइला परे मु से हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जीबी डिजिटल माध्यम रे सब जिनिस जानि पारिबी जानि जीबी जे मोर एई रोग पाई मते बांगालोर रे ट्रीटमेंट हबार अछि कि बॉम्बे रे ट्रीटमेंट हबार अछि कि दिल्ली रे अछि कि चंडीगढ़ रे अछि मु सेही की जाई पहुंच जाई पारिबी सेही जाई पहुंच जाई पारिबी। आ सेति पाई आपण जानिचंती गरीब लोक पाई आयुष्मान भारत लिंक पैसा प्राप्त हो तेणु प्रत्येक नागरिक भारत वर्षर जे सबुठारु श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा जोटी भी जुगा जाउची ताको से एवेल करि पारिबे। ये होची देखंतु प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना प्रधानमंत्री एबे आपण देखंतु यूएन रे भाषण देले से एकात्म मानववाद उपरे कहिले आ अंत्योदय उपरे कहिले तार अर्थ हैला अंत सबुठारु अंतिम श्रेणी रे जे लोक अछि तार उदय केमिति हो स्वास्थ्य शिक्षा ये सब क्षेत्र रे
ଧନୀ ଗରିବର ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ଫେସିଲିଟି ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା। ସଶକ୍ତ ଭାରତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ କଥାଟା ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଶକ୍ତ ଭାରତ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ରୋଗୀ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ସବୁ ଆଗରୁ କାଗଜପତ୍ର ଥିଲା ତାହା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ, ସେଇଥିରେ ମୋର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ କିଭଳି ଭାବେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ? ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆକ୍ୟୁଟ୍ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ର ରୋଗ ପାଇଁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବଟ୍ କ୍ରନିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଦୂରର ରୋଗ ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟି ଆପଣ ଆଭେଲ୍ କରିବେ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଚିପ୍ରେ ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ, ତାପରେ ରହିପାରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାର ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟିରେ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏମ୍ସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆମେ କେତେ ଫାଇଦା ପାଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ କେତେ ଫାଇଦା ଦେବ? ଇ ସଞ୍ଜୀବନୀର ବହୁତ ଆମର ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ 5ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆମେ 100ଟି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଆମକୁ 20ରୁ 25 ଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ହେଉଛି ଫିଜିସିଆନ୍ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ କନସଲଟେସନ୍ କରିବୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ସୋ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ 30ରୁ 40 ଜଣ କନସଲଟେସନ୍ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଟେଲିମେଡ଼ିସିନ୍ ସହିତ ଟେଲି ଏଜୁକେସନ୍ ବି କରାଯାଏ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟରିଂ କରାଯାଏ। ସୋ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ର ମିଶନ ଏଇଟା। ଏଥିରେ ଡେଫିନେଟଲି ଗରିବ ପୀଡ଼ିତ ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଯେତିକି ଜଣ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବେ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଦେଖୁ ଯେତିକି ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବହୁତ ପୁଅର୍ ରହେ, ସେମାନେ ସେତିକି ଖ୍ୟାଲ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ପେସେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଗରିବ ପେସେଣ୍ଟ ହଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ ନଥାଏ, କହି ବି ପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଅଧା ଜିନିଷ କହି ବି ପାରନ୍ତିନି। ସୋ ଏବେ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସେବା ବି ଦେଇପାରିବୁ। ସୋ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସେବା ବି ଦେଇପାରିବା, କ୍ୱିକ୍ ଟାଇମଲି ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ସ ବି ଦେଇପାରିବା। ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଯଦି ସେଇ ଚିକିତ୍ସକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଇଟା ଡିଜିଟାଲ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଏଇ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ? ଟୋଟାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନର ଦେର୍ ୱିଲ୍ ବି ଏ ନେଟୱାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପୋର୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି। ସୋ ଯେକୌଣସି ସେବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ପାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ସେଇଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରେ ଯେଉଁ ଚିପ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ସେଇ ହେଲ୍ଥ ଆଇଡି ୟୁନିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଇଡି ଦ୍ୱାରା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଅର୍ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ ରହିବ। କୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ହେଲ୍ଥ ଡାଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ପ୍ରପର୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଅଥରିଟି ୱିଲ୍ ବି କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଡାଟା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନରେ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ ରେକର୍ଡ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଫୋକସ୍ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସେବାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ କେତେ ଏଭେଲ୍ ହେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ପ୍ଲାନିଂ ଆଉ ବଜେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବଡ଼ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ବା ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ଏଡାକୁଏଟ୍ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲା ପରେ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେବ। ଏଭ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଲ୍ ହେଭ୍ ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା 3ଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେତେଟା ହେଲାଣି? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 56ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 56ଟା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଉ 16ଟା
ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଇ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓପନ୍ ହେଇସାରିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରାଇମେରୀ କାମ ଅଲରେଡି କରାଯାଇଛି। କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାତାରାତି କିଛି ହେଇଯିବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ତାର ଫଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ 3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ଯାଇଥିବ। ହଠାତ୍ ଆମେ ଯୋଉ ଆଶା କରିବା ତା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଯୋଉ କଥା ପାତ୍ର କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟା ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭଳିଆ। ସେ ହେଲ୍ଥ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିବ? ଇଟ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଭ୍ରି ଟେଷ୍ଟ, ତାର ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାର ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ, ତାର ଯାହା ସେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଛି ସେ ଡିଜିଜ୍ ସବୁ ରହିବ, ତାର କୋଉ ଡକ୍ଟର को विजिट करचंती, से डॉक्टर कौन मेडिसिन देइचंती, कौन प्रेस्क्रिप्शन देइचंती, कौन डायग्नोसिस करचंती, से भी सब रही जो स्वास्थ्य खाता भलियाटा काम करे। स्वास्थ्य खाता अकाउंट खाता तो खाता खाता आपण देखते एबे भी अनेक डॉक्टर अछंती प्राइवेटली प्रैक्टिस करचंती। से माने जो दिन डॉक्टर जे प्रथम पेशेंट दिबो से ताको गोटे खाताटे देबो एवं से खाताटा देबो, से सही खाता धरिकी सब दिन आसीबो। इट इज रेगुलर प्रैक्टिस विथ मेनी डॉक्टर, रेगुलर प्रैक्टिस। सेटा बर्तन डिजिटल हे जिवो। आपण देखंतु अनेक समय आमे हजै दउ। मु निजे मो स्त्री रो ट्रीटमेंट पाई मु जो डॉक्टर को खाता से देइतिले जाउतली, मु खाता हजै गला 99 साइक्लोन ले। से मते एते जोर गाली गलज कले आपण माने विश्वास कर परिबे जे आपण बे रेस्पोंसिबल ऑफिसर है कि आपण मेडिकल येटा गजे दउछन। आ मु मोर निज अनुभूति कहूची, मु मो स्त्री मो पुओ एंटायर फैमिली रे हमकु कोरोना आइला। मु को हॉस्पिटल जाई, बट बिकॉज ऑफ दिस ई संजीवनी मु टेलीफोन रे वीडियो कॉन्फ्रेंस करिकी टेलीमेडिसिन माध्यम रे मेडिसिन नेली एवं ताक सहित कंसल्ट कली। एवं आमे 3 जण कोरोना रे पडिथिलु। हमरो सिम्पटम नै कि डॉक्टर माने मो पुओ को अलगा औषध देला तार सिवियरिटी की नै कि मते कहले आपनकर औषध किछि खाइबा दरकार नै, आपन चुपचाप घरे बसंतु, विटामिन टैबलेट खांतु, आ किछि खाइबा दरकार नै। मो स्त्री से तांगर माने मो हॉस्पिटल जाइतिले मोर बहुत क्षति हेतांता, किंतु मु घरे थाई कि मु ट्रीटमेंट ए जो कोरोना समय रे इते लोक उपकृत होइचंती जे जो डिजिटल सेवा माध्यम रे डिजिटल सेवा माध्यम रे आपण विश्वास भी करि परबे। एबे कहउचंती बहुत पेशेंट जे मु डॉक्टर खाना को जदी जाई न थांती बंची थांती, बिकॉज़ ऑफ साइकोलॉजिकल जो भय जो ये तापरे कोरोना माने एइथुर आमे निश्चित भाबे जानि परिबा जे एई जो आयुष्मान भारत डिजिटल सेवा माध्यम रे मध्य जने पेशेंट रही कि संपृक्त चिकित्सक ठारू मध्य नै परिबो सेवा। आपण देखुनांती, आपण देखंतु जो कथा सार कहउतले जने लोक होय तो केवल से नौची एलोपैथी ट्रीटमेंट नौची, से हो तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं पाता है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं पाता है। तो एंटायर डाटा रही से होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो बा हमर ये मेडिसिन हो, से सबु प्रकार ट्रीटमेंट ता खाता रे रहला तथे रहइबो। मु एठी डॉक्टर पात्र आपन ठार जानिया को चाहिबी, जने रोगी घरे अछि जोटा कि से तो नायक कहउचंती सब डाटा आपन पाखरे रहिला, सेठी जदि यूनिक आईडी जो नंबर टी आपन को दिया जिवो ताले आपन घरे बसी कि बा से रोगी को आपन चिकित्सा करि परिबे कि टेलीमेडिसिन द्वारा आपण जेमति कहिले जदि तांको यूनिक आईडी हमें पाई गलु, टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस गत वर्ष कोरोना द्वारा एई वर्ष हमर इश्यू करा जाईची। सो बहुत रोग टेलीमेडिसिन द्वारा ट्रीटमेंट करा जाई परिबो। आम पाखरे जदि तांकर स्वास्थ्य तथ्य भी मिल जिवो, आमे और बेटर ट्रीटमेंट करि परिबे। डेफिनेटली आपण माने एबे जो बहुत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो आरंभ होईची, ए स्वास्थ्य खाता जहा हम कहउछन ता माध्यम रे बहुत हमको हेल्पफुल रहिबो। वर्तमान आमे केवल सिम्पटम्स पचारी कि आमे ट्रीटमेंट करू टेलीमेडिसिन रे, किंबा कोनोसी रेकॉर्ड अछि सेटा को देखू 2-3 रेकॉर्ड। एबे हमको गोटे लंबा दौर रो तांकर जदि रेकॉर्ड मिल जिवो, आमे टेलीमेडिसिन मध्य बहुत इफेक्टिव रहिबो। एई एते दिन भितरे एम्स भुवनेश्वर पक्षरु कोन कोन सब व्यवस्था करा जायछि, एवं एई जो आयुष्मान भारत डिजिटल सेवा आसिला परे आ अधिक
କିଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହୋଇନାହିଁ ତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ସେବା ନେଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଆସନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଆସି ନେଉଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବେଟର ଫେସିଲିଟି ମିଳିବ ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଫେସିଲିଟି ଦେଖିକି ଆସିପାରିବେ ଆମର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆମର ସପୋଜ କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସପୋଜ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସୋ ସେମିତି ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ନିରାଶ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସୋ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ୟୁର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସିଲିଟି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଘରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ତୃତ କରିପାରିବି ତଥ୍ୟ- ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ କରିପାରିବି ଯେମିତି ଆପଣ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସୋ ପ୍ରଥମେ କିଛି କିଛି ଇନିସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିବ 2000 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ଯାଇପାରିବେ ନାও ସେ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡରେ ଆପଣ ଏନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜର ପୁରା ଅପରେସନ କରିପାରିବେ ଏଇଠି ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଏମ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁଛି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବି ସେତେବେଳେ ମୋର ସେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡି ବା 14 ନମ୍ବରଟାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର 14 ଡିଜିଟ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଦେବା ଆଉ ଯଦି ଯାହାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ଥିଲେ କ୍ୟାସଲେସ୍ ହେବ ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଫେସିଲିଟିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଅନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ ସୋ ସେଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଅପ୍ ଟୁ 5 ଲାख रुपीज ମିଳିବ ଆଉ ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ନାହିଁ ସିର୍ଫ କେବଳ ହେଲ୍ଥ ଆଇଡି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ପାତ୍ର କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ କରାଯାଇନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ କରିପାରିବ କି? नहीं ये जो डिजिटल कार्ड तो एवरी सिटीजन आयुष्मान भारत जो अलगा आयुष्मान भारत जो जो माने हिताधिकारी से माने जदि भारत वर्ष रे ओडिसा रे आज लागू ही नाही ओडिसा रो जनसाधारण आर डिप्राइव ये राजनैतिक कारण से कथा को हमें जीवानी हमें हाँ हाँ किंतु ये लागू हेले ऑल कथा होची जेमती वन नेशन वन रेशन हाँ हाँ गोटे योजना ये राज्य रे लागू होबो से राज्य होबनी एमिति हबा उचित नु सबु राज्य रे समान भाव रे लागू होबा दरकार तृतीय कथा ला जे ये जो डिजिटल डाटा ये एवरी इंडियन पाई सणी के आयुष्मान भारत सेठी लागू हेइताउ कि न होइताउ एटा मु कहली कोन किंतु जणे बसी की सेवा पाई सेवा पाइबो से सारा भारत वर्षर तार जो हेल्थ रजिस्ट्री को जाई परिबो देखि परिबो कहा को जगार की प्रकार फैसिलिटी अच्छी से जानी परिबो सेठी जाई कि से चिकित्सा हेई परिबो आउ तार हिस्ट्री जदी थिबो हिस्ट्री स्ट्रीट गोटे रोगी रो डॉक्टर को बहुत एटा इजी हे जाय टू माने बेटर डायग्नोसिस करबा पई बेटर सेवा जुगे मोटामोटी स्वास्थ्य सेवा दिगरे एक वैप्लविक परिवर्तन आसीबो एवं याकू पुणी योजना रही आयुष्मान भारत एवं ये देखो पूरा जुड़ी दिया निश्चित सारा भारत वर्ष बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त नायक और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पात्र आयुष्मान भारत डिजिटल सेवा माध्यम आपण निश्चिंत भाव रेजिस्टर करूँ और निजर तथ्य ता भीतर प्रदान करूँ कारण यही सेवा माध्यम आपण विभिन्न प्रकार चिकित्सा कराइपर और स्वास्थ्य भल रही देशर उन्नति हम आज कार्यक्रम को ये रखुच्छी नमस्कार।